Nga top story. Nag-atubang na sa International Criminal Court ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte agod mamatukan ng hingyo sang piskalya nga usisao ng mga items nga nakumpiska sa tion sang pagdakop sa iya kag tawag nila nga fishing expedition kung sa diin pagpangita sa mga ebidensya nga wala sang bastante nga basihana. Suno sa lead counsel defense nga si Attorney Peter Haynes sa madugay na ngayara sa kustodiya sang International Criminal Court Registry ang mga items apang luyag na lang nila nga usisaon sang piskalya subong apisan nga kumpirmado na ang mga panumbungon bato kay Duterte bagay nga suno sa iya magkapaatrasar lamang sa trial. Ginpagalain man sang depensa ang hingyo nga usisaon ng tanan nga mga liyabe nga nagkumpiska kag nagapanindugan nga wala ini sang maathag nga koneksyon sa kaso kag mahimo pa nga maglapas sa privacy sa mga himata ni Duterte. Bilang resulta ang depensa nagpangabay sa International Criminal Court Trial Chamber 3 nga ibutang na lang sa Hunyo 30, 2026 ang deadline para sa bisan ano nga bag-o nga mga mosyon sa prosekusyon na nanungod sa mga ebidensya sa International Criminal Court Registry. Ginutuyo man sang kampo ni Duterte nga malikawan ang dugang nga delay sa preparasyon sa palabuton nga trial.